Vid3 4.4 system of linear equations with 3 variables. Learning outcomes at the end of the lesson. Student should be able to write a system of linear equations in the form of ax equals to b up to 3 by 3 matrices. Apply to some practical problems. And then find the unique solution to ax equals to b using inverse matrix ataupun elimination method. I'll also introduce Gauss-Jordan method to you lah in this video. A general system of 3 linear equations with 3 unknowns can be written as below. Awak boleh tengok kat sini. Kalau awak ada 3 equation dengan 3 unknown, kita boleh tulis elok-elok lah. 1 equation, 2 equation, 3 equation. And susun kod dia punya unknown. Lepas tu, all the linear systems above can be written as a single matrix equation as below. So daripada apa yang awak tulis ni tadi, boleh diubah kepada bentuk matrix macam yang kat bawah ni lah. So ini matrix ax equal to b lah. The matrix equation ax equals to b can be solved by using inverse matrix ataupun Gauss-Jordan elimination method. If A is a n by n square matrix that has an inverse, X is a variable matrix, and B is a known matrix, both with n rows, then the solution of matrix equation Ax equals to B is given by X equals to A inverse B. So here's the proof. Kalau awak ada Ax equals to B, dan awak boleh darabkan both sides dengan A inverse. Darab kiri kanan lah. Letak A inverse dekat sebelah kiri. So bila awak letak dekat sebelah kiri tu, A inverse jumpa dengan A, dia akan jadi I. So yang ni X tetap X lah. Lepas tu yang ni tak boleh buat apa-apa, masih tak berubah. Then I darab X sama dengan X. So X sama dengan A inverse B. Example 19, the sum of 3 numbers is 20. When we multiply the first by 2 and add the second and subtract the third, we get 23. When we multiply the first by 3 and add the second and the third, we obtain 46. Let the number be x, y, and z. Construct a system of linear equations for the above conditions and transform the system into a matrix equation. Hence, solve the system of equations by using the inverse matrix. Like I said before, we can solve this kind of questions using inverse matrix or Gauss-Jordan elimination method. But since the question requests to use inverse matrix, we'll do that. So the sum of 3 numbers is 20. So x plus y plus z equals to 20. Then if we multiply the first by 2, so 2x, add the second plus y, subtract the third minus z, we get 23. When we multiply the first, so multiply the first by 3, so 3x, add the second and the third to it, so plus y plus z, we obtain 46. So now we have 3 linear equations. We are required to transform the system into a matrix equation. So let's focus on the coefficients first. So we have 1x plus 1y plus 1z, and this one here is 2x plus 1y minus 1z. So this is minus 1, and then 3x, and then 1y, then 1z.
So rewrite all the numbers into a matrix. 1, 1, 1, 2, 1, negative 1, and then 3, 1, 1. Then write the unknowns x, y, and z, and then the numbers on the right, 20, 23, and 46. Okay, so we can label this as A. This is matrix X, and this is matrix B. If you have AX equals to B, then we can multiply both sides by A inverse. A inverse times A will be I, identity matrix, and I times X will be X. So X equals A inverse B. So I'm going to find A inverse using adjoint matrix. Let's find the adjoint matrix first. As you already know, adjoint matrix is cofactor transpose. Okay, I already fill in the numbers there. Let's simplify the matrix. Okay, don't forget the transpose sign. And then all we have to do is just to transpose the matrix. Two, 3, negative 1. Okay, so this is the adjoint of A. I'll just copy this to make it easier for us. Okay, so the determinant of A, I'll use the first row right here, and don't forget the sign. This is plus, minus, plus. So we have 1, 1, negative 1, 1, 1, and then negative 1, 2, negative 1, 3, 1. Lastly, plus 1, 2, 1, 3, 1. Simplify and you get, so the determinant is negative 4. The formula to find A inverse equals 1 over determinant, which is 1 over 4, times adjoint matrix, which is this, and we have this. Now we can just find x, which is x, y, z, by multiplying the inverse of A by B. So x equals to A inverse times B, 20, 23, 46. Just multiply the matrices, simplify, and you get 13, 2, and 5. So your final answer, x is equal to 13, y equals to 2, and z equals to 5. Example 20, given A and B, find AB and A inverse. Hence, solve the following linear equations. So, soalan minta kita cari AB dulu. Kita carilah. Usually ada kaitan lah tu AB dengan A inverse. So, darab je macam biasa. Matrik dengan matrik. Dan yang seterusnya saya kira siap-siap lah. So, kita nampak kat sini sebenarnya AB sama dengan 16I. Next, soalan minta kita cari A inverse. Kita dah tahu AB ni sama dengan 16I. Lepas tu dia minta kita cari A inverse.
Jadi kita boleh gunakan apa yang kita dah tahu ni tadilah. AB sama dengan 16I, dan kita boleh darabkan both sides dengan A inverse. So kita ada dekat sini A inverse 16I. Okay, nampak tak? Saya just darabkan A inverse dekat dua-dua belah. Saya letak sebelah kiri. Kita tahu kat sini 16 ni nombor biasa je, scalar. Tak penting pun dia punya urutan, nak darab dulu ke darab kemudian ke. So kita boleh susun bagi cantik sikit. So kita ada B equals 16 A inverse. So kita nak A inverse sahaja. A inverse sama dengan 1/16B. So saya salin je B daripada atas tadi pada soalan, dan kita darab masuklah 1/16. So ini adalah kita punya A inverse. Next part of the question, dia minta kita solve linear equations. Okay, so kita dah tengok macam mana dalam soalan sebelum ni kita tukar bentuk linear equations yang kita ada ke dalam bentuk matrix. So first thing kita tengok dia punya coefficients. So ini 1, ni 5, ni 1, 3, negatif 1, 3, negatif 9, 3, 7. So tulis semua nombor tadi dalam bentuk matrix. Okay, and then kita tulis x, y, z di unknowns. Lepas tu nombor yang kat tepi itulah 751. Okay, nombor ni tulis balik kat sini. Kalau soalan dah sebut hence, maksudnya ada something daripada jalan kira kita yang sebelum ni boleh digunakan. Tengok betul-betul dan awak akan nampak sebenarnya ini sama dengan ni, dan row ini sama dengan kolom ini, row yang ketiga sama dengan kolom ketiga. Dengan arti kata lain, sebenarnya matrix yang kita tengah nak buat ini adalah A transpose. So A transpose X sama dengan ni saya boleh label sebagai apa-apalah, saya label sebagai P. So kalau A transpose X equals to P, then A transpose inverse darab dengan A transpose darab dengan X sama dengan A transpose inverse darab dengan P. Okay, so A transpose darab dengan inverse dia jadi I lah, identity. So yang sebelah kiri ni adalah X sama dengan sebelah kanan A transpose inverse darab dengan P. So kita boleh guna properties A transpose inverse sama je macam kalau kita buat A inverse dulu baru transpose. Okay, benda ni ada sebut dekat muka surat 19. So kita inverse dulu baru transpose ataupun transpose dulu baru inverse, sama je. Okay, so saya tulis matrix X sama dengan ni tadi A inverse. Okay, A inverse yang kat atas tadi kita buat transpose darab dengan P. Okay, so boleh nampak saya dah transposekan. So darab je dua matrik ni macam biasa. Okay, matrik ni awak akan dapat XYZ sama dengan 1, 1, 1. So jawapan akhir kita X sama dengan 1, Y sama dengan 1 dan Z sama dengan 1. Using Gauss-Jordan elimination method to solve AX equals to B. Form the augmented matrix whose first n columns constitute A and whose last columns form B. Symbolically, A augmented B. The elementary row operations are used to reduce the augmented matrix to form a reduced augmented matrix. So bila kita ada system of equations, kita boleh tulis dalam bentuk augmented matrix yang mana A ni dia punya coefficient, and then
B ni column matrix. Lepas tu kita buat ERO untuk reducekan jadi yang sebelah kiri tadi jadi identity, and then yang sebelah kanan tu jadi X lah solution kita. Okay. Example 21. Solve the following system of equations using the Gauss-Jordan elimination method. So first kita kena tengok dia punya coefficients. So yang ini adalah 1, ini negatif 3, and then ni 1, lepas tu yang ini 1, yang ini pun 1, dan plus 1z, lepas tu 2x minus 1y plus 1z. So nombor-nombor tadi adalah kita punya coefficients. Okay, so tu saya salin balik nombor-nombor tadi, and then x, y, z sama dengan nombor yang kat tepi itulah sebelah kanan. So negatif 12, kosong, negatif 8. Okay, so ini kita punya coefficient matrix. Ni unknown. Yang ini kita punya column matrix. Okay, so kita tukar dulu dalam bentuk augmented matrix. Okay, so first step is done. Kita dah tulis kat depan ni coefficient matrix, and then yang kat belakang ni column matrix. Next step kita buat ERO. So label dulu ABC. Okay, so kita buat ERO start dengan diagonal lah. Okay, tulis dulu diagonal R2, R3. So yang ini adalah A, ni B, ni C, and then the entries 1, 1, 1, 2. So ini adalah A minus B. Untuk R3 pula kita buat 2A minus C. Row pertama tak berubah, so saya tulis siap-siap. Kira row kedua dulu, dan row ketiga. Okay, next untuk operation kita akan buat D dengan R1, lepas tu D dengan R3. R2 saya salin siap-siap. So kita kira dulu row pertama, and then kira row ketiga. Okay, so fokus dekat kolom ketiga. Diagonal kita adalah C, and then kita kena ubah row pertama dan row kedua lah. So row pertama 4, row kedua kita B kosong. Okay, since dia dah kosong, kita dah tak perlu ubah apa-apa. So kita tak kacau B lah, kita hanya buat dekat row pertama. So row pertama akan jadi 4C tolak 4A. Untuk row yang tak berubah, row pertama, row kedua dan row ketiga saya salin siap-siap. Okay, kita kira untuk row pertama dapat negatif 16, kosong, kosong, 32. Sekarang tinggal nak ubah diagonal. Okay, kita nak darabkan entries dekat diagonal tu dengan berapa untuk ubah dia jadi 1. So untuk R1 kita akan buat negatif 1/16A, dan R2 kita akan buat negatif 1/4B, dan R3 kita akan buat 1/4C. Okay, jom kita darab. Okay, untuk row ketiga kita dah dapat sini identity, maka yang ini adalah solution kita. Tulis balik elok-elok. X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan negatif 1. Right, next. Right, example 22. Azrul, Siva and Chong bought tickets for 3 separate performances. The table below shows the number of tickets bought by each of them.
dah ditunjuk dalam jadual ni apa yang dia beli. Okay, kita boleh label lah, sebab tak tahu harga kan, tak tahu harga untuk each ticket. Okay, so kita boleh label yang ini sebagai X, yang ni Y, ni Z. Statement ni kata total cost untuk Azrul 122, Siva 87, and then Chong 146. Azrul yang ni tadi 2 konsert, maksudnya 2X tambah 1Y tambah 1Z sama dengan 122. Lepas tu Siva ni pula sama dengan 87, and then Chong sama dengan 146. Okay, soalan minta kita represent this information in the form of 3 equations. So inilah kita tulis 2X kan, 2X tambah 1Y tambah Z sama dengan 122. Okay, and then seterusnya lah untuk Siva dengan Chong. Find the cost per ticket for each of the performances using Gauss-Jordan elimination method. So kita nak tulis dalam bentuk augmented matrix. Ambil coefficients. So coefficients, okay, dengan nombor belakang lah. Okay, fokus pada kolom pertama. So diagonal, row kedua, row ketiga. Dan tulislah AB, AC, entries dia. A entry adalah 2, B entry 1, dan A entry 2, C entry 2 juga. So row kedua sama dengan A minus 2B, row ketiga sama dengan 2A tolak 2C. So kira awak akan dapat yang ini. Next kita fokus pada row ketiga. Okay, kira satu-satu awak akan dapat lah yang ini. Okay, teruskan kita tengok pada kolom kedua pula. Tengok pada kolom kedua, diagonal yang tengah ni, okay, D, and then row pertama dengan row ketiga yang tak terlibat dengan diagonal. So 1 dengan 3, BA, BC, dan tulis entries dia. B sama dengan negatif 1, A sama dengan 1, C sama dengan negatif 2. Okay, and then B plus A, negatif 2B minus negatif C. So negatif 2B plus C lah. Okay, so yang dekat sini tak berubah. Row kedua sama. And then kita kira untuk row pertama, kira untuk row ketiga. Okay, dan fokus pada kolom ketiga pula. Kolom ketiga, tengok row pertama dah kosong, so tak payah ubah. Yang kita nak ubah hanya row kedua. So diagonal dan row kedua, C dan B lah. Entries, so C tu 2, B adalah negatif 1. Okay, buat operation negatif C minus 2B. Dan kita kira satu-satu. Untuk row kedua ni akan dapat 02048. Yang lain samalah, tak berubah. Okay, so nampak dekat sini kita bahagikan, kita darab dengan 1/2 untuk semua row lah. Nak jadikan sini sama dengan 1. So kalau kita darab dengan 1/2, dapat kat sini 35, 24, 28. Jadi ini adalah solution kita. Ini adalah untuk nilai X, Y dan Z. Soalan C. Determine how much it would cost Khaira to purchase 2 concert, 1 orchestral and 3 opera tickets. Maksudnya soalan minta kita sum untuk 2X tambah 1Y tambah 3Z. Okay, since kita dah tahu nilai X, Y, Z, masukkan je lah 2X tadi kan, 2 darab 35 tambah 1Y. Okay, so 1 darab 24 tambah 3Z, 3 darab 28. Dapatlah 178. That's the end of lecture 4. Selamat membuat tutorial.